روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم و در اینجا میخواهم برای کودکا کم ترک بلوشکه تیار کنم. برای بلوشکه به ما لازم است بلوشکه به مویز کردنیم. چخیلی که دیدید محصولات را و محصولات بسیار هم در کار نیست. شکر، دروژ، نمک، ماسکه، بعد مایز، اینجا کم ترک قایماق، شیر و آرد. حالا میگیرم شکر، دروژ و نمک میاندازم در شیر، کم ترک آمیخته میکنم. پس آن روغن قطعی نای قایماق میاندازم. از هم آخر باشد مایزه بفرزم. اینجا شیر گرمه دوستان عزیز. شکرم نیم پیاله، دروژ نمی یک قاشق کلان بگه. شیرمان باشه نیم لیتره، 500 میلی لیتر. من خیلی یک جویا میکنیم تا شکر آب شده. نه وقتی که ایو را یک جویا کردیم نمک نه شکرش آب شد، ماسکه را میاندازم. کم ترک ماسکه نمیدونم 20 گرم باشه. نه قایماق 100 گرم زیادتر میاندازم. نغزک یک جویا میکنیم تا قایماق آب شده نبا. پس اون مایز میاندازیم و خمیرش تیار میکنیم. یک ذره برای بلوشه. دارم خیلی قایماق مونم آب شد. شیر میاندازیم، مویز میاندازیم. پس اون خمیر میاندازیم و خمیر تیار میکنیم. آرد میاندازیم و خمیرش تیار میکنیم. خمیر باید ملایم باشد. تیار میکنیم با نشان میتیم. دوستان عزیز انا خیلی خمیر ملایمه که شروع تیار شد روش میپوشونم بگیم یکم بس طرف مسلفن. بعد پلاتینسا میپوشونم 1 ساعت یا که 2 ساعت بیسته شروع برسه چی میکنم. دوستان عزیز اینجا 1 ساعت گذاشته خمیر ما رو بیچن قشیده. انا که میگیریم کلچه‌چوی میده میکنیم شه با نشان میتیم کلچه‌چوی میده که کردم. دوستان عزیز اینجا الا کایچی را گرفتم، لاله دخوفکه را گرفتم. هم خیلی جدا کرده در دخوفکه در خودش میمونه. نه راست فریزه اوسون این نمیقای میگیریم میمونیم شونه. من خیلی کلوله کدنیم تمام نمیقای. اینم خیلی دوستای عزیز 2 تلیس شد، 2 تلاله شد. موندم هم خیلی با یک بار این خیلی اینم خیلی میکنم شو یک 20 مینوت دیگه میسته. یک تشه بگیرم میشه اینجا. اونم خیلی روشو با پلاتینسا میپوشونیم 20 مینوت دیگه میسته. بعد روی میکویم میگیریم شونه. دوستانی عزیز اینم خیلی دم کده بلاش کم ترکه زرد تخم میکنیم. کم ترکی با خواهش خمون کنجد نه هردش دمی خوش کده کنجد میکنیم و در دخوفکه میمونیم. خیلی دوستانی عزیز در دخوفکه لکه موندم با سرخ شد نشان میدم. دوستانی عزیز اینم خیلی پخته از دلالی میگیرم شد جوش شاکی نه برو وردم شد. اینم خیلی دوستای عزیز تیار شده. ما ویمک جوش نخل میکنی با ما اشتیایتم اینه تگوش تگو تروش خوش رو پختگه درونش هم نه دوستای عزیز درونش خیلی جوشه ازی حتما تیار کنید. خیلی دوستان عزیز در اینجا منم خیلی جگوره خرید آوردم.
банка харида вардам. Чӣ хеле гуфтам банкам тамом шуда. Бо чӣ харидам? баъд ина ҷугориро ҳозир ма консерва тайёр мекунам. дидум ҳавас мекард барои шавҳар маҳкам карда мемонам барои омад ва мехӯрад. чӣ кор мекунем? Якум мегирем, ҳамашайна хеле таб тоза карда ҷудо мекунем, мешӯем, баъд меҷӯшонимша. дӯстони азиз, ина хеле ҳамаша шуштум. анаки дар дег ҷо мекунам. дар дег ҳамаша ҷо мекунам. агар чайни чиш ғунҷидагиш ҷо мекунам, баъд меҷӯшонам амурқаша. бу мебинем ку чанқа меша. хеле тайёр кардам. дидум тайёр кардана хеле ҳавасм кард. ҳозир мебинем ку чанқа ҷо меша. хушру тал мезанем. дӯстони азиз, анами қишид амиқа об пур мекунам, даҳанша маҳкам мекунам, мемонам як сар буҷӯша. дри ич мендозам, як қошиқи калон шакар мендозам, барое ки буҷӯшан кати шакар, кати намак неву, кати шакар. ҳозир мемонам дар плита, бо нишон метавам. ина об пур кардам мондум. ҳозир як қошиқ шакар меандозам. нем хеле як қошиқ шакар меандозам. даҳанша маҳкам карда мемонам. то 40 минута меҷӯша мумкин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истода ҷӯшидестай, аллакай хелеши ҷӯшидестай. тайёрам набоша, ҳеҷ гап надора. барои аму чӣ мекунем? ҳозир мегирам, ҳамаша дон мекунам. бо нишон метавам чӣ хеле дон кардана. хел мегирем, якумша ба порча мебурем. букукадиги мебурем. иними хеле камтарак ҷӯша ёзе. вақте ки ҷудо шуда немхеле, баъд худуш немхеле мерадаш. донак мекунем немхеле ҳамаша. дӯстони азиз, немхеле ҷудо кардам. ҳозир ира ба оби ҷӯшомадагӣ меандозам, як бор мешумша. барои аму ягон мӯя ки мондагиш бубуроя мешумша. оби ҷӯшидагӣ меандозам. хел як мешумша хушро, як қайд беста. ҷӯша. эҷада боша омондам 1 литр овай. дам 1 литр 2 қошиқи калон намак меандозам. пури хеле чине 2 қошиқ шакар ва 1 қошиқ лимони кислота. ҳозир меандозам, ондохтанша нишон метавам. дӯстони азиз, инаки шакар 2 қошиқи калон гуфтам, не калони 1 литра. инам хеле майда кати 2 қошиқ шакар, 2 қошиқ ай намак, 1 қошиқи дига ай ина лимони кислота. ҳамаш як буҷӯша хушро тайёр шава. баъд мегирем дар ҳамун чӣ меандозем. хеле дӯстои азиз шуштем дар банкҳо. ҳозир мегирам, бояд то ҳамиҷаи банкара боша, пур набоша. то ҳамиҷакша боша, баса. ҳозир пур мекунам шона то ҳамиҷара. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидед, 3 ташид, 3 банки 1 литра. ҳами 1 литраи путун нестай ба фикрам. иҷа боша инаи оби тайёр кардагимон ҷӯшидестай. ҳоли мегирам, меандозам ку дар чанд таш меша. агар ки охиронгиш пур нашид, бо як бори дига ҷӯшонда пур мекунамша. чӣ хеле ки дидестед, нами 2 таш пур шид, намиқай пур мекунем. пур шид. иш боша ҳозир пур нашидай. наиш пур нашидай. инай сар мондум, бо ним мондум. 1 қошиқча ай шакар меандозам, 1 та ай намак, ним ай кислота, лимони кислота. дӯстони азиз, дар иҷа бошаин яқали дар дури
касронкай дегча як полотенце мемонӣ ягон латача баъд банкҳоро мемонӣ то инами ҷошона об пур мекунӣ то ами дега пур шиданша об пур мекунӣ ой гармак ина дӯстони азиз то инами ҷоша овай чӣ хеле ки дидестед инами хеле мемонем даҳанша мепӯшонем дар болои пилта мемонем ё ки дар болои газ фарқ надорад як соат борин бояд буҷӯша инами хеле дӯстони азиз инами хеле мондум дӯстони азиз то ки ҷӯш биёя як соати ровна мемонем даҳанша пӯшида дӯстони азиз чӣ хеле ки дидесед наву чи пузири пайдо карда ина и банкаш кам тараки ёам ҷӯшидестиям бигем дуруншам як соат қариб шида ҷӯшидаестай ҳозир бо як тишои кунем амуро мегӯм ки бигиремаш маҳкам кунем кам кам ҷӯшидестай ям дурунашина ҷумидестаю ҳамуда як 10 минути дигам беста баъд чӣ мекунемша мегирам фақат маҳкам мекунӣ тамом дига ягон кор намеша даҳанша гирифтум овош рехтан гирифт даҳанша гирифтум ка намедонам якум бор маҳкам кардастам худоя ку напара ба як рӯзи умед маҳкам кардастам барои шавҳарам маҳкам кардастам айҷугориҳо бухӯра гуфта напарак дӯстони азиз 10 минут зиёд гузашт анак мегирам маҳкам мекунам шона мемонам ака дӯстони азиз нем хеле маҳкам кардам шона иншоалло ки ҳеч намеша дар инҷо видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад.